बात हो। बहुत शुक्रिया आयशा बहन, जज़ाकल्लाह खैरन। और नरगिस बहन जी, आयत नंबर 19 से हमने आज की तफसीर का स्टार्ट लेना है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की तफसीर का आगाज करें, हमें जो सियाको सुबाक है पहली आयत के हवाले से आज के मजमून के साथ वो जरा हम देखते हैं। तो आज का जो मजमून है उसमें देखिए, मजमून पहले के मुकाबले में बिल्कुल तब्दील हो रहा है, क्योंकि जो यहूद का जो किस्सा था, यहूद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन तक दीन का पैगाम पहुंचाना और फिर उनका तर्ज अमल, उस सब को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत प्यारे, खूबसूरत और जामे अंदाज में और बहुत सी चीजें तफसील के साथ भी बयान फरमाई। तो इसको हमने, जब ये सारा मामला शुरू हुआ था सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू करके, तो आगे यहूद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो नेमतें उनको अता फरमाई उनका जिक्र फरमाया, और वो सारी जिक्र फरमा के फिर उनको ये फरमाया कि देखो, जो तुम्हें आखिरी नबी आके पैगाम दे रहे हैं वो तुम्हारे उसी पैगाम की तस्दीक कर रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे अंबिया ने दिया था, और तुम्हारे अंबिया का जो पैगाम था वो इस नबी की पैगाम की तस्दीक करता है। उसके अंदर इसका जिक्र था कि आखिर में एक रसूल आएंगे जो इस सारी शरीयत का की तकमील कर देंगे। तो उस चीज को तुम अपने ज़हन में रखो। तो इन लोगों का तर्ज अमल हमने पिछली आयत में बहुत तफसील के साथ हम पढ़ चुके हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने उस पैगाम को मानने से इनकार नहीं किया, के मानने से इनकार कर दिया। एक तो पैगाम नहीं माना और उल्टा फिर ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो अल्लाह तबारक व तआला के करीबी हैं, हम तो चोजन पीपल हैं, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, तो हम जिस रास्ते पर हैं वही सबसे अच्छा रास्ता है। तो इसलिए हमें किसी नए दीन की, किसी नए रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। और फिर नौजुबिल्ला मिन ज़ालिका, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बड़े बड़े बुहतान भी इन्होंने बांधे, कहने लगे कि अल्लाह ताला की तो औलाद है, नौजुबिल्ला मिन ज़ालिका। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तो पाक हूँ। तो इन चीजों का जिक्र फरमा के अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि देखें, मैं तो जमीन और आसमान को पहली दफा से पैदा करने वाला हूँ, कि जब इनका कोई मटेरियल मौजूद नहीं था मैंने उस मटेरियल को भी पैदा किया। मैं तो इनका मुवज्जद हूँ, इनको शुरू से पैदा करने वाला, इनकी इब्तदा करने वाला। मैटर नाम की कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं थी, एनर्जी नाम की कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं थी, ये सारी की सारी मैंने पैदा फरमाई। वक्त नाम की कोई चीज नहीं थी, वक्त को मैंने पैदा फरमाया। जब मटेरियल की पैदाइश हुई तो मटेरियल की पैदाइश के साथ ही वक्त की पैदाइश हुई, वक्त को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। और वक्त का जो तयन आज हम करते हैं वो देखिए दो वाकयात की बुनियाद पर हम करते हैं, कि इस वाक़े से लेकर इस वाक़े तक का जो दरमियानी वक्फा है उसे हम कहते हैं ये वक्त है। अब वो वाकयात किस तरह मुतय्यन होते हैं कि जब दो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का या दो से ज्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का आपस में जब उनका ताल्लुक देखते हैं तो हमें एक वाक़े का पता चलता है। उसके बाद दूसरा वाक़या क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो भी एक वाक़या बन जाता है। इस तरीके से इसकी बड़ी सादा सी एक मिसाल है कि मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है और उस सरफेस से इर्द गिर्द हम कुछ भी नहीं देख सकते। अगर हम सिर्फ उस सरफेस के ऊपर अपनी नजरें जमाए रखें, हम वक्त का तयन नहीं कर सकते कि हमने कब शुरू, इसके अलावा हमारे पास कोई चीज मौजूद ना हो, हम सिर्फ उस प्लेन सरफेस को देख रहे हैं। हमारे लिए वक्त का तयन करना कि हमने उसको देखना कब शुरू किया और कब खत्म किया, इसके बारे में हमारे पास कोई दलील नहीं है। हम किसी को ये बता सकें कि जब मैंने इसको देखना शुरू किया वो कौन सा वक्त था और अब मैंने इसको देखना खत्म किया है तो अब कौन सा वक्त है, अगर उसके पास कोई और चीज मौजूद ना हो। अब अगर ऐसा हो कि उस प्लेन सरफेस के ऊपर हम कोई एक चीज, मिसाल के तौर पर एक पेन ला के रख देते हैं, अब ये एक वाकया हो गया। एक प्लेन सरफेस थी, दूसरा पेन था, दो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इनका आपस में इंटरेक्शन, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने दूसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट का पहले के ऊपर रखना ये एक वाकया हो गया। अब यहां से लेकर अब आगे हम जिस वक्त भी जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक और लम्हे में हमने उस पेन को वहां से उठा लिया, ये दूसरा वाकया हो गया। तो अब ये जो दो वाकयात हुए हैं इनके दरमियानी वक्फा को हम कहेंगे कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त में ये पेन इस जगह पे मौजूद रहा है। तो ये देखिए, ये वक्त की इब्तदा, ये
मुंसलिक है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे आज हम कहते हैं कि वक्त का किस तरह से अंदाजा हम लगाते हैं कि मिसाल के तौर पर सने ईसवी का हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जो कि दुनिया मानती है, जिसको अगरचे तारीख दान कहते हैं कि नहीं ये तारीख जो है वो हम 1 साल जो है वो कम मान रहे हैं। तो इसी तरह से कोई और कैलेंडर है, वो भी किसी ना किसी इवेंट के साथ, किसी ना किसी वाक़ये के साथ मुंसलिक होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक कैलेंडर जिसको हम देसी कैलेंडर कहते हैं, वो राजा बकरमाजीत के नाम पर बकरमी कैलेंडर उसको कहा जाता है, या फिर नानकशाही कैलेंडर है जो कि सिख इस्तेमाल करते हैं, या पंजाब में पुराने दौर में और अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है। या हमारा हिजरी कैलेंडर है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से जिसकी इब्तिदा सहाबा ने उसको समझा कि उस वक्त से लेकर ये हिजरी कैलेंडर जो इस्लामी कैलेंडर जिसको हम कहते हैं वो वहां से शुरू हुआ। इसी तरह से हमारे महीने हैं, महीनों के नाम और महीनों की तादाद जो शमसी महीने हैं, मिसाल के तौर पर जनवरी फरवरी वगैरह, तो इनके लिए इनका तयन कैसे किया जाता है कि सूरज की आसमान के अंदर जो बुर्ज हैं उन बुर्जों में सूरज साल के कौन से वक्त में कहाँ पर मौजूद है और कितना वक्त वो एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक जाने में या एक ही बुर्ज के अंदर वो रहता है। तो इसके तनाजुर में फिर महीनों का तयन किया गया और देखा गया कि 12 महीने जब गुजरते हैं तो सूरज दोबारा से उसी पहले बुर्ज के अंदर उन्हीं सितारों के दरमियान में ज़ाहिरी तौर पर देखने में हमें नजर आता है। रात के वक्त के लिए तयन करते हैं ना कि जहां पर ये मौजूद था, तो इसीलिए इस तरह से ये महीनों का तयन कर लिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सारी की सारी कायनात में देखें मटेरियल को पैदा किया। उस पहले कोई मटेरियल नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, और मटेरियल से पहले एनर्जी को पैदा किया, एनर्जी से मटेरियल को पैदा किया और फिर मटेरियल को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया। मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है कि पहले मटेरियल जो थे वो गैसेस की फॉर्म में थे, फिर उनको कंडेंस किया, उनसे आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड और सॉलिड्स बनाए और फिर ये आगे सिलसिला चलता गया। एलिमेंट्स पहले चंद एलिमेंट्स थे, पहले सिर्फ एक जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे। उन पार्टिकल से अल्लाह तबारक व तआला ने न्यूक्लियाई बनाए, न्यूक्लियाई, और उनके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स की पैदाइश हुई, इलेक्ट्रॉन बने, इससे एक एटम की पैदाइश हुई और फिर एटमों के आपस में इंटरेक्शन से इनके न्यूक्लियाई जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे उससे लाइटर से हैवियर न्यूक्लियाई बने, जैसे कि हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बन जाता है। और इसी तरह से आगे चलते हम जो आगे चलते जाते हैं हम देखते हैं कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बना, उससे तीसरा एलिमेंट बना, बहुत भारी एलिमेंट बन गए, उनमें इंशिकाक हुआ, वो टूटे और उनके टूटने से मजीद एलिमेंट्स बने। अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस है इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने देखें इस कायनात की अपने हुक्म कुन के जरिए, जिसको हम कल एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की इब्तिदा फरमाई और इस कायनात की इब्तिदा के साथ ही वक्त की इब्तिदा हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब कुछ पैदा करने वाला, बिल्कुल पहली दफा पैदा करने वाला मैं ही हूँ। और जब मैं किसी अमर का इरादा करता हूँ तो मैं उसे सिंपली ये कहता हूँ कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो यहूद के लिए भी अल्लाह ताला ये कह देते हैं कि तुम ईमान ले आओ, उन्होंने भी ईमान ले आना था, लेकिन अल्लाह का ये तरीका नहीं है। इंसानों के मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तरीका नहीं है। उनका तरीका क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए हैं। उन रास्तों में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को समझ अता कर दी कि ये रास्ता अच्छाई का रास्ता है, ये रास्ता बुराई का रास्ता है। अच्छाई के रास्ते का अंजाम अच्छा होगा, बुराई के रास्ते का अंजाम किसी तौर अच्छा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सारा समझा दिया और इंसान को इस इम्तिहान गाह के अंदर छोड़ दिया। सारे के सारे इंसान हम लोग इसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। तो आज की जो आयात है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्ना अर्सलनाका बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हमने आपको भेजा है बिल हक, हक के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नजीरा और डर सुनाने वाला, लोगों को उनके अंजाम बद से डराने वाला। दो रास्ते अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिए। अच्छाई के रास्ते के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छाई के अंजाम क्या है उसकी खुशखबरी है। जैसे हमने पहले देखा कि जो लोग नेक ईमान लाए और नेक अमाल उन्होंने किए तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की नेमतें वो रखी हैं, ये उनके लिए खुशखबरी हो गई। और जो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया उनके लिए जहन्नुम की आग तैयार कर दी। तो जहन्नुम की आग से डराने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बना के इस दुनिया के अंदर भेजा। अगला जो इसका हिस्सा है बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे अस्हाबे जहीम के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा।
جو لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہیم مطلب بہت زیادہ سخت بھڑکتی ہوئی آگ، جو لوگ اس کا ایندھن بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے میں ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کس طریقے سے بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری دی لوگوں کو پیغام پہنچانے کی، ابھی پیغام مکمل نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے یہ سورہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مدینہ کے آخری دور کی سورہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغام دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی وجہ سے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا پیغام اس طرح سے پہنچا دیا کہ جس طریقے سے پہنچانے کا حق تھا۔ تو اب جہنم میں جانے والے، جہنم کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے کہ جن لوگوں نے ان آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یعنی ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ اب اس میں وہ کسی کو اس کا ذمہ دار اور نہیں ٹھہرا سکیں گے، وہ ذمہ دار صرف اور صرف خود ہوں گے، کیونکہ ایک پیغام ان تک آیا، انہوں نے اس پیغام کو سنا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور اس کے بعد اپنی مرضی سے اس پیغام کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ جب انسان ایک چیز اس کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ اس کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا، اس کا یہ پتا ہو کہ یہ بات سچی ہے، جو بندہ کہہ رہا ہے اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جتنی باتیں وہ فرما رہے ہیں وہ ساری کی ساری سچی باتیں ہیں، اس کے باوجود اگر ان باتوں کو ماننے سے یا ان کے اوپر عمل کرنے سے کسی نے انکار کر دیا تو اپنے انجام بد کا حق کا ذمہ دار وہ بندہ صرف اور صرف خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، اب دوبارہ سے مضمون جو ہے وہ یہود کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی، حتی یہاں تک کہ تتبع، آپ اتباع کر لیں، آپ پیچھے چل پڑیں، ملتہم، ان کی قوم کی، ان کی ملت کی۔ ملت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک پوری نیشن، اس نیشن کے بیلیفز، اس نیشن کے زندگی گزارنے کے طریقے، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں، جس کو وہ اپنا کہتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں اگر ہم اس کی سمپل سی مثال لیں تو یورپینز کیا کہتے ہیں کہ ہماری سویلائزیشن ہیلینک سویلائزیشن ہے، کہ ہم یونانیوں کی تہذیب کے وارث ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں باہر کے لوگوں کو، جو لوگ وہاں پر جا کے رہتے ہیں، بعضوں کا جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جو ہمارے دو بھائی اور بہنیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں، خصوصی طور پر جو امریکہ میں، بر اعظم امریکہ کے کسی ملک میں، دونوں میں سے، یا یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں یورپ میں یا امریکہ میں، جو وائٹ سپریمیسی کے علم بردار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ امانگس اس، کہ آپ ہم سے بلونگ ہی نہیں کرتے، آپ کی ہر چیز ہم سے مختلف ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو ایک ملت کے طور پر کس طرح سے لیتے ہیں؟ ان کے بیلیفز اور ان کی ساری کی سارا جو کلچر ہے، ان کی جو ساری تہذیب ہے، وہ ان کی ملت ہے۔ تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، انہی کے بن جائیں، جیسے وہ ہیں ویسے بن جائیں۔ یہ پیغام جو ہے دیکھیں ظاہری طور پر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پیغام ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آیت اتری تو آپ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن اصل میں انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام تمام مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ تم لوگوں سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، جیسے وہ ہیں ویسے بن جائیں۔ یہ ایک چانس ہے کہ وہ تم سے راضی ہو جائیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان خدا اللہ هو الہدا، یاد رکھو ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ انسان جتنے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بھی اگر وہ ایک سیم
दिमाग रखता है, एक ऐसा दिमाग रखता है कि जो कि सही सालम है और वो सही तौर पर काम कर रहा है, कोई बंदा भी अपना नुकसान नहीं चाहता। हर इंसान जिस अकीदे के ऊपर अमल कर रहा है या जिस अकीदे को वो सच्चा समझता है, वो यही समझ के सच्चा समझ उसको सच अपनाए हुए है कि ये अकीदा और ये तरीका मुझे कामयाब करेगा। ईसाइयों से अगर आप पूछ लें, किसी भी फिरके के ईसाई से, तो वो कहेंगे कि मेरा ईमान मुझे साल्वेशन की तरफ मेरी रहनुमाई कर रहा है, कि मेरी निजात इसी में है कि जो मैं यकीन रख रहा हूँ। किसी हिंदू से पूछ लें, हिंदू भी यही कहेगा कि मैं जिन रिचुअल्स को परफॉर्म करता हूँ या जिन तरीकों को मैं कैरी आउट करता हूँ अपनी आम जिंदगी के अंदर, यही वो तरीके हैं जो कि मुझे स्वर्ग में लेकर जाएंगे। अगर हम किसी सिख से पूछ लें तो वो भी यही कहेगा, वो कहेगा कि यही तो तरीका है जिसके जरिए मैं कामयाब हो सकता हूँ। बुद्धिज्म वाले हैं, वो आवागमन के, क्योंकि जो अकीदा है उसके ऊपर हिंदुओं की तरह बिलीव करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये है कि उनमें जो स्वर्ग का और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो उनमें उस तरह से स्ट्रांग नहीं है आजकल के बुद्धिज्म में, कि जैसा कि हिंदुओं के अंदर है। हिंदू इस चीज पे बिलीव करते हैं। तो उनमें यह है कि इंसान अगर अपनी साल्वेशन चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो उसके लिए क्या है, एक शक्ल से वो दूसरी शक्ल में जाता है। तो जिस तरह के अमाल हम अपने एक शक्ल में रहते हुए जब हम इंसान है करेंगे, तो जो हमारा तनासुख जब होगा, अगली जब किसी और तरह की मखलूक में जब हमारी रूह जाएगी, तो वो करार पाएगी उस सूरत में कि जब हम अच्छे अमाल करेंगे। और अगर हम बहुत ही अच्छे अमाल करेंगे तो ये जो आवागमन का जो चक्कर है आने और जाने का, ये सारे का सारा ये खत्म हो जाएगा, फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमारी रूह जो है वो चैन पा जाएगी। इसी तरह से यहूद और ईसाई, उनमें भी यही है, वो भी यही समझते हैं कि जो अकीदा हमारा है ये अकीदा हमें कामयाब कर देगा। जैसे देखिए ना, बहुत से लोगों को इस सिर्फ ये अकीदा दे के गुमराह कर दिया, बहुत से पादरियों ने और बहुत से दीन के ठेकेदारों ने, यहूद और ईसाइयों में, कि तुम लोग सिर्फ बिलीव कर लो। ईसाइयों में तो हम ये भी सुनते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सिर्फ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उस तरह से बिलीव कर लो कि जैसा कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि तसलीस के ऊपर यकीन ले आओ और आपके बारे में इस चीज पे ईमान ले आओ कि आपको जो है वो सूली दी गई थी, और वो सूली नाउज़ुबिल्लाह इसीलिए दी गई थी कि हमारे गुनाहों का कफारा सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने अदा कर दिया। तो ये उनको तबलीग की जाती है। तो बस ये तुम्हारी कामयाबी के लिए काफी है, बाकी जिंदगी के अंदर कुछ भी करो, जिंदगी किसी भी तरह से गुजार रहे हो, उसके अंदर कोई अखलाकियात हैं या नहीं है, ये चीजें छोटी चीजें हैं। कामयाबी के लिए यही एक अकीदा काफी है। यही वजह है कि देखें, फिर वो लोग के जो कि बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के काम करते हैं, अगरचे उनका कल्चर जो है वो एक डेवलप्ड कल्चर है यूरोप का, जो इस वक्त ईसाइयत की मतलब उसके ऊपर अपने आप को कारबंद समझते हैं, तो उनमें उनके उस कल्चर के अंदर जो उनका कवानीन है वो इतने सख्त हैं, और बच्चों की तरबियत इस तरीके से की जाती है कि आमतौर पर हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हम कहते हैं कि ये लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसमें जो कवानीन लागू किया गया है माशरे के, उसमें मजहब का वो रोल नहीं है। ये बेसिकली उनका जो कल्चर वहां पर परवान चढ़ा आहिस्ता आहिस्ता, साइंस का इल्म पढ़ के, और जो उन्होंने जदीद जिसे हम कहते हैं इमरानियात, उसका इल्म पढ़ा, तो उससे उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है। लेकिन अब मजहबी तौर पर अगर देखें, तो उस हवाले से ये नजरिया मौजूद है कि आप सिर्फ ये यकीन कर लें, आपके कामयाबी के लिए ये यकीन ही काफी होगा। तो ये उनका एक कल्चर बन गया। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि याद रखना, उनकी किसी भी चीज को अख्तियार करने से पहले ये चीज अपने जहन में कर रख लेना कि इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह तबारक व तआला जो हिदायत दे रहा है वही हिदायत है। अब इससे एक सवाल पैदा होता है कि ईसाई और यहूदी, उनको भी तो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था ना, वो भी तो अल्लाह की हिदायत थी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्यों फरमा रहे हैं कि इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कि अल्लाह ताला की हिदायत ही हिदायत है। उनको जो हिदायत दी गई थी वो भी तो अल्लाह की हिदायत थी। तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है, जो हम पहले भी इसके बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं, कि देखिए, हिदायत उनके पास बिलाशुबा सच्ची हिदायत थी। उस वक्त के मुताबिक उनको वो बहुत से अहकामात दिए गए करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया क्या? कोई ईसाई या यहूदी, उससे अगर हम पूछें कि तुम्हारे पास जो स्क्रिप्चर है, क्या ये वही है जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था? तो कोई भी दावे के साथ या तयक्कुन के साथ ये नहीं कह सकता ये वही है। वो कहेंगे जी ये सारी की सारी चीजें वक्त के साथ साथ तब्दील हुई है, और ये तब्दीली बड़ी आसानी के साथ हम
फाइंड आउट कर सकते हैं मुख्तलिफ तराजिम को देखकर कि एक किताब जो मिसाल के तौर पर 1000 साल पहले तर्जुमा की गई थी, उसका और आज के तर्जमे का ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, और उनमें बहुत सी आयात को जो पहले मौजूद थी वो आज मौजूद नहीं है, जिनका तर्जुमा जैसे पहले किया गया था वो आज उस तरह से नहीं किया जा रहा। तो इससे फिर साफ ज़ाहिर हो गया कि उनके पास जो हिदायत है वो हिदायत नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ओरिजिनली उनको दी थी। वो वक्त के गुजरने के साथ साथ उस हिदायत में तब्दीली हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब अपनी ये फाइनल हिदायत जब लोगों को दे दी, फाइनल एडिशन दे दिया अपनी हिदायत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई किताब की शक्ल में, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, देखो यही वो हिदायत है जो अल्लाह की तरफ से आने वाली सच्ची हिदायत है। तो आगे फरमा दिया, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अगेन ये पैगाम जो है ये इनडायरेक्टली मुसलमानों को है कि देखो, वला इन इत्तबअत, अगर तुम लोगों ने ताबेदारी की, अहवाअहुम उनकी अहवा की, बअदल्लज़ी उसके बाद जाअका जो आए आपके पास, मिनल इल्मि इल्म से, मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तो याद रखो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से ना तो कोई दोस्त होगा और ना ही कोई मदद करने वाला होगा। अब अहवा किसको कहते हैं? अहवा हवा, हवा हम कहते हैं एक ऐसी राय को जो इंसान की अपनी ख्वाहिश की पैरवी में उसके जेरे असर हो, कि जो मैं चाहता हूं, इंसान की अपनी ख्वाहिश, उसके मुताबिक जो चीज होगी उसका ताल्लुक किसी हिदायत से ना हो, बल्कि उसका ताल्लुक इस चीज से हो जैसे मैं कहता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको कहूं। तो ये उनकी अहवा है। तो अगर आप उनकी इन जो उन्होंने अपने दिल के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं और जो वो चाहते हैं, अगर आप वो करेंगे, जो आपके पास इल्म आ चुका, उस इल्म आने के बाद कि मतलब आपको सारी की सारी हकीकत बता दी गई है, आपको असल तालीम दे दी गई है, असल हिदायत का रास्ता बता दिया गया है। अब अगर आप इसको छोड़कर उनकी हवाए नफ्स के पीछे चलेंगे, जिसको उन्होंने अपने दीन का नाम दिया हुआ है, असल में वो उनकी अपनी बातें हैं। जैसे पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि कौन जालिम है उस शख्स से ज्यादा कि जो ये अपने हाथ से किताब लिखे और फिर वो कहे कि हाँ, ये तो अल्लाह की तरफ से आई है। तो उन्होंने तहरीफात कर दी दीन के अंदर, तो वो अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। और ये तहरीफात करने पे उन्हें किसने मजबूर किया? डेफिनेटली शैतान ने मजबूर किया। तो उन्होंने शैतान की बात को मान लिया। तो शैतान की बात को मानकर जो मिल्लत उन्होंने बनाई है, अगर उनकी मिल्लत की पैरवी करेंगे अपने पास मौजूद सच्चे इल्म की मौजूदगी में, तो फिर याद रखना अल्लाह की तरफ से ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही तुम्हें कोई मदद पहुंचेगी। मतलब ये कि मुकम्मल तौर पर नाकामी का मुंह फिर देखना पड़ेगा अगर कोई मुसलमान इस तरह से करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज। शाहिद भाई आपका माइक ऑफ हो गया है। जी अभी अभी ठीक है, अभी हुआ था। जी भाई। जी जी, अगली आयत में फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावतिही। अल्लज़ीना जिन लोगों को, या वो जो आतैनाहुम दी हमने उनको, अल किताब अल किताब, यतलूनहु वो पढ़ते हैं उसको, हक्का तिलावतिही इस तरह से जैसा कि उसको पढ़ने का हक है। उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं। पहले हम इस हिस्से का की तफसीर को देखते हैं। अब इसका दो तरह से मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है। कुछ कहते हैं कि अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब से मुराद वो लोग हैं अहले किताब के कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी थी। जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो पहले यहूद में से थे, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी। अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक दे दी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत पे ईमान ले आए। इसी तरह से और यहूद ने, कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो कुछ तो कहते हैं इस तरह से, और फिर इनके बारे में क्या है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, क्योंकि ये लोग अपनी किताबों को बड़े गौर से पढ़ते थे। लेकिन जो पूरा सियाक़ उस बात है उससे ये पता चलता है कि इससे मुराद वो लोग हैं कि जिनको इससे मुराद अल किताब से मुराद, ये तफसीर मज़हरी में भी मौलाना सनाउल्लाह साहब ने, अल्लाह ताला उनकी अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने कहा कि अल किताब से मुराद कुरान है। और यही ज्यादा करीने कियास है जो इन्होंने बात की है कि
کیونکہ جو بیان ہے وہ یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو اس سے مراد قرآن ہی ہے کہ قرآن جن لوگوں کو ہم نے دے دیا، اب اس میں وہ لوگ بھی سارے کے سارے آ گئے جو کہ اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے، اور اس میں سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی بھی آ گئے جو کہ انصار اور مہاجرین میں سے تھے۔ تو یہ سارے لوگ اس میں آ گئے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ حق تلاوتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی اس کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اب پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ کتاب کو ایک تو یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اچھے طریقے سے پڑھا جائے، اس کے تلفظ کا خیال رکھا جائے، کیونکہ عربی بڑی ڈیلیکیٹ زبان ہے اس معاملے میں، تلفظ کے معاملے میں، کہ اس کے اندر دیکھیے ہم اردو میں تو کتاب والا کاف اور کینچی والا جو قاف ہے اس کو ہم کافی بس کہہ دیتے ہیں، جب کاف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کاف ہے کتاب والا، جو کینچی والے کاف کے لیے ہمیں پھر ذرا قاف موٹا کر کے اس کو کہنا پڑتا ہے، جو کہ عام طور پر ہم پاکستان میں خاص طور پر جو پنجابی ایکسنٹ کے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں اس کو پڑھتے، صرف جو اردو ایکسنٹ والے لوگ ہیں، جو اوریجنل اردو جن کی فرسٹ لینگویج ہے، وہ لوگ اس کو بڑی حد تک اس کو اوریجنل میں پڑھتے ہیں، یا ہندوستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں تو ان میں خصوصاً جو لکھنؤ اور دہلی کا نہیں مجھے پتا، لکھنؤ والے اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ اس چیز کو قاف ہی پڑھا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو کاف ہے نا، موٹے والا کاف، یہ عربی زبان سے ہی آیا ہے اردو کے اندر، کیونکہ ہندی کے اندر بھی جو اس کے الفابیٹس ہیں، ہمارے جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو حرف ہے کاف کے لیے، ہندی زبان میں یا سنسکرت میں کاف کے لیے کوئی بھی حرف نہیں تھا، تو اس کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ کاف کا ہی جو لفظ ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اس نقطے سے کاف جو ہے وہ کاف کی آواز دے دیتا ہے۔ تو جو یورپی زبانیں ہیں، یورپی زبانوں میں کسی حد تک اس کا نیب البدل موجود ہے کہ کاف کے لیے جو ہم لکھتے ہیں وہ ہے کے، اور جو ہم موٹے کاف کے لیے لکھتے ہیں اس کے لیے دو حروف ہیں، ایک سی ہے اور دوسرا کیو ہے، تو ان دونوں کو جو ہے نا وہ موٹے کاف کے بدل کے طور پر ان کو لکھا جاتا ہے۔ خیر یہ ایک تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ عربی زبان کیونکہ بڑی ڈیلیکیٹ زبان ہے تلفظ کے حوالے سے، تو وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس طریقے سے پھر اس کو ایک تو پڑھتے ہیں اور پھر دوسرا اس کو سمجھتے ہیں۔ تلاوت کا حق یہ بھی تو ہے نا، کوئی کتاب بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر ہمیں کتاب کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا کتاب پڑھنے کا حق ادا ہو گیا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوا۔ اس طرح سے تو ہم کیسٹ لگا دیں بس کتاب کی اور پڑھتے چلے جائیں، تو وہ کیسٹ جو ہے وہ ہم سے زیادہ پڑے گی نا، سارا دن وہ چلتی رہے گی، کسی موبائل فون کے اندر لگا دیں یا ٹیپ ریکارڈر آج کل تو خیر ہے نہیں، تو کوئی سی ڈی پلیئر ہے اس کے اوپر لگا دیں، تو حق کا تلاوت ہی اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کی ہے تو وہ بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی ہوگی، اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس کو جو زبان ہے جس زبان میں قرآن اترا ہے اس عربی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کتاب سمجھ میں آ سکے۔ تو بہت سے اسپیکٹس ہیں اس کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کے حق میں شامل ہے، اولئک یؤمنون بہ، اصل میں یہی لوگ ہیں جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اصل ایمان والے یہی لوگ ہیں، کیونکہ کوئی بھی کتاب یا کسی بھی چیز کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کیے جائیں، تو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے، جن کے اوپر جو صاحب کتاب ہیں، جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور آگے ایک وعید بھی بیان فرما دی، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جس نے اس کا انکار کر دیا، جس نے اس کے ساتھ کفر کر دیا، مطلب ہی کا جو ضمیر ہے یہ کس کے لیے؟ علماء فرماتے ہیں دونوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوپر اتری ہوئی ہدایت جو کتاب ہے، دونوں کے لیے۔ تو جس نے اس کا انکار کر، لیکن ایک ہی ضمیر استعمال فرمائی گئی ہے کہ جس نے اس کا انکار کر دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو ناکام ہوں گے، جو کہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں نقصان اٹھانے والے ہیں؟ کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوسری زندگی تو ملنی نہیں ہے، تو یہ زندگی اس طریقے سے جب گزاری جائے گی کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ کو پسند کون سا طریقہ ہے؟ وہ فائنل طریقہ جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین یعنی طریقہ، راستہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ وہی ہے جو کہ اسلام نے
بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پیغام لے کے آئے ہیں قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ کی زندگی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں وہی لوگ حقیقتاً کامیاب ہیں، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ نقصان اٹھانے والا، اپنا ہی نقصان ان لوگوں نے کیا، کسی اور کا نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے کوئی بھی راستہ اپنانے کی کوشش کی، کوئی بھی اور راستہ اس کو نجات کی طرف لے کے نہیں جائے گا اس اسلام کے علاوہ۔ اسلام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا پیغام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یہی وہ راستہ ہے جو کہ انسانوں کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگلی دو آیات جو ہیں اس میں ان دونوں آیات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جسٹ ہیں، یا یہ وہ آخری باتیں ہیں کہ پورا جو قصہ بنی اسرائیل کا بیان فرمایا، اور ان کو طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے پیغام کی طرف لانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کوشش کی، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا فائنل ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ وہی آیت جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے۔ یہاں اس کو اختتام میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، جو میں نے تمہیں انعام کے طور پر دے دی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دے دی تھی، دنیاؤں کے اوپر جتنے لوگ تمہارے ارد گرد تھے ان تمام لوگوں کے اوپر تمہیں فضیلت دے دی تھی، اس کو یاد کرو۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جس نے نہیں کفایت کرے گا نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی بھی جان کے بارے میں، شیئا، کچھ بھی، شیئن، کچھ بھی، یعنی کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بارے میں یا اس کے عوض کچھ بھی کفایت نہیں کر سکے گا، کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کوئی اس دن تاوان قبول کیا جائے گا کہ کسی کو کوئی تاوان دے کے کوئی چھڑا لے گا، اس دن ایسا نہیں کیا جا سکے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی اس دن اس جان کو کوئی نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، اور نہ ہی کوئی سفارش کسی کام آ سکے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان سب چیزوں کے علاوہ کوئی کسی کی کوئی مدد کر سکے گا۔ کتنی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرما دیا جب بنی اسرائیل کے اوپر حجت تمام کر دی، بنی اسرائیل کو ہر طریقے سے سمجھا لیا، ان کے اوپر کی ہوئی نعمتیں۔ اب ہم تھوڑا امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی یہ آیتیں بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے پڑھتے ہوں گے، ان کے سامنے تو پوری کی پوری وہ فلم چل رہی ہوگی، ان کو تو دین اپنے کا پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، یہ جتنی نعمتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا ہے یہ ساری کی ساری ہمارے اوپر ہوئی تھی، یہ ان کی تعریف ہے، وہ جانتے تھے اس چیز کو۔ تو جب ان کے سامنے یہ پڑھی گئی ہوں گی آیات کہ ایک دفعہ پھر ان کو یاد دلا کے کہ میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی، جب ان کے سامنے یہ پڑھا گیا ہوگا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دن جوانوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، ایسا دن ہوگا جس میں جوان بوڑھے ہو جائیں گے، تو اس دن میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو بچانے کے لیے کوئی کہیں پھنسا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے، یار دوست مدد کر دیتے ہیں، یار دوست کچھ نہ کچھ، چلو بھائی کسی کے لیے کچھ کر دو، تو فرما دیا کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ آگے پھر فرمایا ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کوئی تاوان قبول کیا جائے گا۔ کوئی جان کہیں پھنسی ہوئی ہو، کوئی بندہ کہیں پھنسا ہوا ہو، تو دنیا میں کیا کیا جاتا ہے، تاوان دے کے اس کی گردن چھڑا لی جاتی ہے۔ کوئی اغوا ہو گیا، وہ اغوا کرنے والے فون کر دیتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو پکڑا ہوا ہے، اتنے پیسے دے دو تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار اگر نہیں بھی ہیں، کوئی اپنا مال بیچو، کہیں سے ادھار پکڑو، لیکن بندہ بچنا چاہیے، تو لوگ اس کو بچاتے ہیں تاوان دے کر بھی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن کوئی کسی سے کوئی تاوان بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی تاوان دینے والا ہوگا بھی نہیں، ہر کسی کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، کہ انسانوں کے لیے کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ ایک جنرل رول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ساتھ ہی اس میں ایکسیپشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اسپیشل ایک پیکج جو ہے وہ رکھ دیا۔
کہ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे, लेकिन उम्मत भी इस काबिल होगी तो उसकी शफाअत की जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो तमाम अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं, ताकि हम उनकी शफाअत के उम्मीदवार बन सकें। हम ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने के अहल हों कि या अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। लेकिन जो जनरल रूल है अल्लाह तबारक व तआला का, वो ये है कि किसी की कोई सिफारिश किसी के काम नहीं आएगी, वला हुम युनसरून, और ना ही कहीं से किसी को कोई मदद पहुंचेगी। तने तनहा उस दिन हर इंसान अकेला अकेला होगा, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो अब मैं ये 2-3 लाइनें हैं तफसीर मजहरी में से, ये सच में पढ़ता हूँ जैसा कि इन्होंने लिखा है। बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं जिससे मेरी बातें इनमें हो सकता है इतना ज्यादा जो जिसे हम कहते हैं कि रब्त, वो उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से माशाल्लाह ये मौलाना सनाउल्लाह साहब ने लिखा है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ इनकी तफसीर में से ही। फरमाते हैं इस आयत के ये जो 2 आयत हैं इनकी तफसीर में 3 लाइनों में है तकरीबन ये। बनी इसराइल के किस्सा की इब्तदा, नेमत के जिक्र, उसके हुकूक की अदायगी, नेमत के ज़िया से एहतियात, क़यामत के खौफ और उसकी हौलनाकियों के बयान से फरमाई थी। तो अब 2 बार जिक्र फरमाया और उन्हें तो अब दोबारा जिक्र फरमाया और उन्हीं इब्तदाई चीजों को जिक्र फरमाकर कलाम का इख्तिताम फरमा दिया। इस असलूब की एक वजह तो ये है कि उन्हें नसीहत करने में मुबालगा मकसूद है। उन्हें नसीहत करने में मुबालगा मकसूद है कि देखो तुम्हारे ऊपर इतना कुछ मैंने तुम्हें दिया था। और दूसरी वजह ये है कि गोया ये अहकामात पूरे किस्से का नतीजा और मकसूद है। तो इन सब से समझाना, इस सारी की सारी उम्मत को, कयामत तक के लोगों को समझाना अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद है। सिर्फ बनी इसराइल नहीं, बनी इसराइल भी और सारे के सारे मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर कयामत तक के लिए जितने लोग जब तक इस कुरान के औराक, इस कुरान के अल्फाज इस दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि कुरान के अल्फाज को भी एक दिन आएगा कि उठा लिया जाएगा। तो उस वक्त तक मकसद लोगों को समझाना कि किसी तरह से ये मेरे बंदे अपनी ख्वाहिशों की पैरवी को छोड़कर ये जो मैंने इन्हें तरीका जिंदगी बताया है उस तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार कर हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी लेने वाले बन जाएं। अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस चीज को फरमाया ना कि जो पैगाम हमारे पास है, अब हम जो वो जन्नत जिसे हमें निकाला गया था, तो उस जन्नत के हकदार किस तरह से बने। बड़ी खूबसूरत उनकी नज्म है। 2 नज़्में उन्होंने एक साथ वो कही थी। एक नज़्म थी कि फरिश्ते आदम को रुखसत करते हैं, कि जन्नत से फरिश्ते जब आदम को रुखसत कर रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत नज़्म है उनकी कुलियात इकबाल में। और उसके बाद एक नज़्म है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। उसमें एक बहुत खूबसूरत शेर उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में, जचते नहीं फिरदौस बख्शे हुए फिरदौस नजर में। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो अहलियत दी है, जो दिमाग दिया है सोचने के लिए, अब इस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के कलाम को पढ़े, उसको समझे, उस पे अमल करने की कोशिश करे, तो इस तरीके से ये अपनी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला से हासिल कर सकता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम तमाम इंसानों के लिए यही है कि जिन लोगों ने ईमान लाए और उसके बाद नेक अमाल किए, तो ये लोग लाजमी कामयाब होंगे। अगर इनका ईमान सच्चा था और इनके अमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारा मालिक, हमारा खालिक हमसे खुश हो जाए और हमारे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें देखें तो आप भी खुश हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।